o Zamis City Misamis Occidental sa magtanaw ka nato karon. Pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa AONC ng adlaw. Kumusta? Pizza 16 ng bulan sa Enero 2026 para sa pinakulahing balitang asenso. This is o Zamis Today. DOH HRH courtesy visit sa kanunay Asenso Osamis, ligong panagiusa alang sa serbisyo sa maayong panglawas. Anti-dengue ordinance sa Osamis epektibo og malampuson. DOH Chikiting Luwas Campaign kanunay Asenso Osamis nagpanalipod sa kabataan. OCNHS andam na sa 1 Asenso Misamis Occidental Provincial Athletic Meet. Duha ka kapulisan sa Misamis Occidental giila sa ilang talento o kahibalo. Joint drug bypass sa Osamis City, motor cab driver na dakpan. Illegal nga droga walay luna sa dakbayan. Kalipay nga way kabutangan, pamilya Astorga nakabenepisyo sa free hospitalization program sa Asenso Osamis. Dazil Humotikson, ania ang Maritalya, DOH HRH courtesy visit sa kanunay Asenso Osamis, ligong panagiusa alang sa serbisyo sa maayong panglawas. Sa Good News ng report. Ingon nga sukdanan sa ligon nga panagiusa alang sa kalidad ug responsableng serbisyo sa panglawas sa dakbayan sa Osamis, mipahigayon og courtesy visit kang City Mayor Sam Norman G. Fuentes, ang mga representante sa Department of Health's Human Resource for Health kun DOH HRH kauban si City Health Officer Dr. Maria Florilin Erog-Irog ug Miss Jess Matalines sa DOH, uban usab si City Administrator Miss Rothesa Grace Uwano. Ang maong pagbisita nag-highlight sa padayon nga kolaborasyon tali sa DOH ug lokal nga kagamhanan sa Osamis aron mas mapaligon ug mapadayon ang kalidad ug responsibong serbisyong panglawas alang sa tanang katawhan sa dakbayan. Kini nga panagtigom usa-usab ka paagi sa pagpaila sa 15 ka mga nurses, 4 ka mga midwives, usa ka medtech, usa ka doktor ug usa ka development officer nga i-deploy sa nagkadaiyang barangay health stations sa dakbayan. Ang nasangpit ng mga representante sa DOH HRH nagserbisyo na kaniadto sa dakbayan diin pipila kanila sa panahon pa ni kanhi Mayor o karon 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Wominal. Apan sila na rehire sa DOH ug ma-reassign sa lain na usab nga barangay aron masiguro nga mahatagan ang matag komunidad sa hustong health services ug masiguro nga ang serbisyo mapaabot sa tanan. Atul sa maong panagtigom, gipasalamatan usab ni Mayor Sam ang matag usa kanila diin iyang gi-emphasize nga dili makabot ang pag-asenso kung luya o kulang ang serbisyo alang sa maayong panglawas. Ang pag-courtesy visit sa mga representante sa Department of Health's Human Resource for Health nagpakita sa ligon nga panagiusa tali sa DOH ug lokal nga gamhanan sa Osamis nga nagtinguha sa mas paspas, episyente ug di kalidad nga serbisyong panglawas alang sa tanang Osamismo. Anti-dengue ordinance sa Osamis epektibo ug malampuso natong dawatan ang report ni Donnie Dicena. Gigalipay o gipasalamatan pag-ayo sa Asenso Osamis Administration ang mas kipahugtan pa nga implementasyon batok sa mga lamok nga nagdala og dengue virus pinaagi sa giaprobahang ordinansa sa miaging tuig. Matod pa ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga epektibo kaayo ang gipatumang anti-dengue ordinance gumikan kay mas migamay pa ang mga natalang insidente o wala nay natalang mortality sa syudad. Iyang gipadangat ang pagpasalamat ngadto sa mga barangay official uban sa pag-abag
gihatag sa mga barangay health workers o mga barangay peacekeeping action team nga mao gayoy mibalay-balay matag karon og unya aron mamonitor o mapasidan-an ang mga tagbalay sa mga lugar nga posibleng itlugan og pus-an sa maong matang sa lamok. Mahinumduman nga sa sayong bahin sa 2025 mipatuman og lokal nga balaod ang Asenso Uzamis Administration ilalom sa administrasyon ni former mayor nga karon Asenso Pinoy Party List Representative Attorney Indy Waminal gumikat sa pagtaas sa mga kaso sa dengue ug mortality. Sa second half sa 2025 hugot usab kining gimonitor ni Mayor Sam Norman Go Fuentes human siya mialagid isip bagong amahan sa syudad niadtong Hulyo. Awhag ni Attorney Mars Tapayan nga ipadayon sa mga barangay official ang maong tulumanon pinaagi sa supervision sa City Health Office gumikan kay nining panahona bantayonon kaayo ang posibleng pagsanay sa mga lamok nga nagdala og makamatay nga dengue virus. Kay lamay dengue ito panahon na god. March, April may kusok ang dengue dakay lang nga mati sa amis nang sigsak ka muna nga si Mende yang ahwag ang mga taga-barangay nga maglimpyo kada adlaw sa ilang barangay. Labi na sa mga atong BSWs, mga officials sa barangay, tabangan sa BIPAT, uban pa, mga barangay kakawas, malimpyo, maklinis sa barangay para ang dengue maminimize, malimitahan, o kita sa ordinansa, anti-dengue ordinance, ano ka itong taga-DOH, kung kinaalam sa atong dengue cases sa Samis, sige taas, hindi ka na matay, milabaw na sa ilang porsyento sa ilang kita na nga allowable rate nga mahitabo sa amin. So, ilang gini-ande, gamay lang ito kulang nga ma-declare nga epidemic kay taas na yun. Apan tungkol sa atong strong stance sa atong mayor Indi, na uban sa collaboration sa atong mga barangay officials, kapitan, makagawas, sugpo gid ang dengue. Hingamay kadaghan tungkol sa adlaw nga paningkamot sa taga-barangay, uban sa collaboration sa mga katawan, sinti mismo tabang sa atong mga barangay officials, na kunod gid ang dengue. So, milampos atong dengue ordinance. Alang sa Uzamis Today, Adoni Desina reporting. Salamat Don. DOH Chikiting Luwas Campaign kanunay Asenso Uzamis nagpanalipod sa katawhan. Ani ang report. Padayon ang paningkamot sa City Health Office sa Dakbayan sa Uzamis ubos sa mandato sa kanunay Asenso Uzamis Administration ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Pinaagi ni City Health Officer Dr. Maria Florilyn Irog-Irog sa pagpatuman sa national nga makampanya o programa nga nagtumong sa pagpanalipod sa kahimsog sa makabataan pinaagi sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity kon Mr. Sia ubos sa kampanyang Chikiting Luwas Batok Rubella ug Tigdas. Sa personal nga interview sa Asenso Uzamis News Channel kang Mr. Briggs Go, Health Education and Promotion Officer ug Disease Surveillance Officer sa Uzamis City Health Office, adlong Biyernes Enero 16, 2026, iyang gipadayag ang mga detalye sa mga programa nga gitumong sa pagpanalipod sa kabataan batok sa delikadong mga sakit. Sumala kang Mr. Go, sugod Enero 19 hangtod Pebrero 13, 2026, ipatuman sa Department of Health kung DOH Northern Mindanao ang Chikiting Luwas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sa tibok rehiyon sa Northern Mindanao. Tumong niini ang mga kabataan nga nag-edad og 6 kabulan hangtod 59 kabulan. Ingani nga pamaagi ato usab nga ma-inform ang mga katawhan kabahin sa atong maabot nga activity, no, kabahin sa kanang gitawag na Chikiting bakuna or kaning Mr. Sia. Mr. Sia, M is measles, R is rubella. And then ang SIA, SIA is supplemental immunization activity. So mo nang gitawag siya Mr. Sia. So want to inform the public no nga kaning activity is nationwide activity ni siya.
nga magsugod sa giingon na nimo ma'am karong January 19 Yes. ngadto na sa February 13. Gipasabot ni Mr. Go nga importante gihapon nga mabakunahan sa Mr. Sia ang makabataan bisan pa man og kompleto na sila sa ilang bakuna. Tungod kay kini usa ka supplemental immunization nga nagpaligon sa proteksyon batok sa tigdas ug rubella. Sir Briggs, kinahanglan pa ba nga mag-receive ako ang anak aning MRCA nga kumpleto naman siya bakuna sa measles atong baby pa siya? Yes, kinahanglan gyapon siya, importante gyapon siya tungod kay gitawag ni siya og supplemental immunization. So meaning bisan pag completely immunized na ka Yes. atong baby pa ka, pero i-supplement gyapon nato kay ang bakuna manggod moabot ang panahon, let's say baby pa man adto, pila na edad karon nagpila na ka Yes. bulan or katuigan ning labay, is na tendency nga muubos siya. So mao nang atong i-supplement, i-reinforce na to aron nga mukusog na pud dayon ang atong immune system. Isay sa usab niya ang delikadong epekto sa nasangpit nga mga sakit. Kung pananglitan magtakdan siya og measles, is naay possibility nga makatakod siya og 18 pa kabuok nga mga lain mga tao or bata. So delikado kini alang sa mga kabataan tungod kay pinaagi sa mga simptomas nga pananglitan maggrabian is mudagop gyud simbako sa kamatayon. Ang launching sa Chikiting Luwas adlaw nga Lunes, Enero 19, 2026, ipahigayon alas 9 sa buntag sa Barangay Tinago, Malaubang, Banyadero ug Barangay Stimson, Abordo. Diin andam na ang mga health workers sa paghatag og libre, luwas ug epektibong bakuna. Ang gipahibalong karong January 19, which is our launching of the Mr. Sia, naami gi-identify nga site which is ang Malaubang. Yes. No, sa covered court sa Malaubang, ginikanan gikan sa Tinago, no, mga kabataan gikan sa Tinago, Banyadero ug Montol ug Malaubang is naatay mura og ceremonial nga launching immunization didto. Yes. Nga pagpakita nga magsugod ng atong vaccination sa Mr. Sia. Gilapit sa City Health Office ang tanang mga ginikanan ug tig-atiman sa bata nga dalhon ng ilang mga anak nga nag-edad og 6 ka bulan hangtod 59 ka bulan sa piniling vaccination sites sa matag barangay aron masiguro ang ilang proteksyon batok sa mga sakit. Among giawag no ang mga kinikanan nga ilang pagadad-on ang ilang mga kabataan nga nag-edad og 6 months ngadto sa 59 months sa nagkadaiyang mga identify nga mga vaccination sites Yan. or sa mga purok no diin na naatay pagabuhaton nga fixed post. Yes, yes. So atong mga health workers magpunto sila sa isa ka purok, let's say kani nga purok, and then after pila ka hours mobalin na po siya Okay. sa lain nga purok aron sa ingon nga murag mapaduol na to ang atong activity, immunization activity sa katawhan. Ang pagpahigayon sa measles, rubella supplemental immunization activity kon Mr. Sia ilalom sa kampanyang Chikiting Luwas, batok rubella ug tigdas usa sa mga lakang sa DOH nga ligo nagsuportahan sa Asenso Uzames Administration pinaagi sa City Health Office. Ang bakunadong bata, protektadong bata ug ang kooperasyon sa komunidad maoy yawe sa mas himsog ug luwas nga Uzames City. Bata ang bakunado, protektado. OCNHS andam na sa 1 Ascenso Misamis Occidental Provincial Athletic Meet. Ma-report si Mary Malby Reyes. Andam na ang Uzames City National High School kun OCNHS isip usa sa mga venues alang sa umaabot nga 1 Ascenso Misamis Occidental Provincial Athletic Meet diin ipahigayon ang nagkalain-laing sports sama sa softball, soccer and football, basketball ug uban pang mga dula. Kini base sa personal nga interview sa Asenso Uzames News Channel team kang OCNHS Principal Lilibeth Abamonga adlaw Huwebes, Enero 15, 2026. So kaloy sa Dios, salamat kayo makita man nato ang ground. So human-human na gyud ang atong oval sa tunga, no? Magamit naman sa sipa, softball nila pohon sa soccer, magamit na nila. And then sa to apong mini stage para sa atong short program makita nato
human naman no. So murag basig sa next na tong budget ani mabutangan nig atop. Gipatayag usab niya nga bisan duol na sa usa ka 2% ang pagkakompleto sa ilang swimming pool, dili pa kini magamit alang sa umaabot nga provincial meet. Apan walay angay kabalakan tungod kay aduna na ilaing venue nga giandam alang sa maong sport. Sa ato pong swimming pool, hapit na gid siya mahuman, pero murag dili gid na siya kaapas nga moy atong gamiton ba nga karong sunod semana. O murag dili na siya kaapas. Anyway, nakontak naman pud nila ang katong mga in charge na kung nasa dapit dulaon ang uban nga games, no? Gawas na andam na ang mga sports venue, andam na usab ang mga comfort rooms kan CR, mga liguanan, health clinic, secure nga mga gates, solar lights ug uban pang mga pasilidad nga gikinahanglan alang sa nasangpit nga kalihukan. Sa tuang toilet din nahuman naman pud no katong pulo ka liguanan, pulo ka toilet ug do naman puy bag-o nga gitukod din gi-construct diri kauban sa ato ang health clinic no, sa ato ang clinic diri nga building. And then with regards sa ato ang gate, sa gate to makita nato kompleto hapsay kaayo, nindot kaayo. Dayon makita pud nato nga kaning lights ba no, gituyukan jud nila og kanang solar lights ang ato ang oval. So naa dayon sa mga flaglets, sa mga tubo para sa flag puhon-puhon, na diha makita. Then ang signage pod na napod dito, na-enhance na pod ang ato ang mini gym para sa ato ang basketball. Nanapod. Ang Juan Ascenso Misamis Occidental Provincial Athletic Meet nga i-host sa Dakbayan sa Ozamis ipahigayon adlang Biyernes ug Sabado, Enero 23 ug 24, 2026 sa nagkalain-laing school venues sa Dakbayan. Malipayon si OC NHS Principal Lilibeth Abamonga tungod sa ligon nga suporta sa amahan sa Dakbayan Mayor Sam Norman G. Fuentes nga personal nga bibisita ug nag-check sa mga pasilidad sa OC NHS aron masiguro nga andam ug makatagana og luwas nga venue alang sa mga kabatan-unang atleta, coaches ug kinatibuk-ang mga delegasyon. Ang maong kalihukan bug-os nga gisuportahan sa provincial government sa Ascenso Misamis Occidental ubos sa pagpanguna ni Governor Henry S. Rominal kauban si 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Rominal ug Ascenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Andy F. Rominal Jr. And then diri man to si Mayor kagahapon pod, nagsuri siya yang gilantaw ang updates ba sa ato ang venue. Dayon napud siya mga pangutana na sa mga engineer nga kauban niya. So salamat kay Mayor sa pag-anhi, paglaag, paglantaw unsa pay kakulangon para sa sunod semana. Salamat jud kaayo. And then again salamat kay sa tong local government unit nga mao'y kumbaga nagfacilitate ani tanan together with the DepEd no. Nagfacilitate ani nga na-enhance gyud ang Ozamis City National High School nga dili ang purpose dili lang nga kay magkandakta og meet no, kundili para sa umaabot pa natong mga kabatan-unan nga diri mo eskwela puhon-puhon. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel. Duha ka kapulisan sa Misamis Occidental giila sa ilang talento o kahibalo. Ani ang report ni Glenn Ray Aroluna. Malamposon nga napahigayon na sa Misamis Occidental Provincial Police Office ang awarding ceremony dito sa Camp Major Lucas O. Naranjo, Lower Lama, Oroquieta City. Ang maong seremonya sa pangunahan mismo ni Provincial Director Police Colonel Reynaldo M. Macalang og nahimong usa ka plataporma sa pag-ila o pagpasidungog sa mga kapulisan nga nagapakita og talagsaon dedikasyon, profesionalismo ug maayo kayong performance sa ilahang tagsa ka mga buluhaton og pagpangalagad sa katawhan. Lakip sa mga gila mao ang talagsaong akademikong kalampusan ni Police Major Eurydice D. Revillas, Deputy Chief of Police sa Ozamis City Police Station, og ni Police Staff Sergeant Harley A. Dayoka. Human sila na malampuson nga nakapasa sa 2025 bar examination. Ang maong kalabusan ang gadala og dakong garbo og dungog dili lamang sa ilang tagsa-tagsa ka mga unit kundi sa tibok PNP organization sa probinsya.
Sumala sa MOC PPO ang kalihukan nagapakita sa lig-on nga paningkamot sa mga kalalakinan o kababahinan sa kapulisan sa padayon na kahusayan sa serbisyo publiko, samtang gisaulog ang mga kalampusan nga dakong nakaamot sa operational o administrative nga accomplishment sa kapulisan sa tibuok Misamis Occidental. Pinaagi sa mga seremonya gipadayag sa MOC PPO ang ilang pasalig sa pagpaligon sa disiplina, kahibalo o integridad sa serbisyo. Mga bili nga magapadayon sa paggiya sa kapulisan sa pagpalalipod sa katawan o kahapsay sa komunidad. Alang sa Uzamis Today, ini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn o congratulations. Joint drug buy-bust sa Ozamis City. Motor cab driver na dakpan illegal nga droga walay luna sa dakbayan. Ma-report si Leoncio Midalio. Kapin alas 7 ang takna sa kagabion, Enero 14, 2026, may lusad og malampusong joint drug buy-bust operation ang mga operatiba sa Ozamis City Police Station sa may boundary sa Purok 5, Barangay Aguada, Ozamis City. Partikular na pagawas sa IBGT con integrated bus and jeepney terminal sa Agura, Karangan, Ozamis City. Ngaging panguluhan nila Intelligence Officer Police Captain Elwood Kailat Malanog o Investigation Officer Police Captain Alpi Sabadokya, ubos sa supervision ni OIC Chief of Police sa Ozamis City Police Station Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa, kauban ang mga personahe sa Sikan Provincial Mobile Force Company kon Sikan PMFC nga misangpot sa pag-aaresto sa usa ka motor cab driver nga high value individual kon HBI. Ang nadakpan mao si alias Alit, 49 anyos, Minyo, residente sa Barangay Carmen Annex, Ozamis City. Motor cab driver, usa ka high value individual og usa ka reserve-based sa Philippine Navy. Gilusad ang operasyon human mapalitan sa post buyer ang suspect og usa ka sashi sa gituang shabu nga nagkantidad og 500 pesos. Sa gimong pagbody search nga gisaksiyan ni punong barangay Leo Pigalan sa Barangay Aguada, kauban ang representante sa Department of Justice kon DOJ ug mga local media, na-recover gikan sa suspect ang 7 ka gagmay og 2 ka medium size nga sashi nga dunay sulod sa gituang shabu, 500 pesos nga buy-bust money, kaha sa sigarilyo diin mao gisudlan sa mga droga, national ID, usa ka sidecar motor, usa ka itom nga shoulder bag nga mao gisudlan sa mga nasangpit nga ebidensya. Sa interview kang Kapitan Pigalan, iyang ipahimangno og ihangyo ang tanan. So please, hangyo lang kung napamoy plano mo sulod kung dangin na, ayaw na. Bahalag mag-drive lang ng motor o pagpunsa na lang ako. Ano di magiging mundang, sa'yo naana. Dili pag-itso sa amin nga aktibo kayo itong kapulisan. Salamat tayo sa itong kapulisan sa Ozamis na aktibo dyan kayo siya nga. Ito ang tan. Kung dangin na kay isod kayo. Gubain yung kinabuhi, gumikan lang sa gamay ng kwarta. So nanghangyon mi sa katawan nga ayaw kuan ninyo ang mga droga kay ring droga makaguba yun yung kanang balay, makaguba og relasyon, makaguba og pamuyo. Sa karon si alias Alit ana sa kustudiya sa Ozamis City Police Station, samtang giandam na ang kaso batok kaniya alang sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang kalampusan sa mga operasyon isip kabahin sa padayon nga kampanya sa kapulisan batok sa illegal nga droga ug usab usa ka dakong pamatuod nga walay luna ang illegal nga droga sa dakbayan sa Ozamis. Tungod kay ang mga kapulisan sa Ozamis padayon nga nagpatuman sa hustong balaod alang sa kahusay, kalinaw ug seguridad sa publiko. O kini bunga sa lig-on nga koordinasyon tali sa PNP Ozamis og sa padayon nga suporta sa Asenso Ozamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman J. Puentes alang sa mas luwas nga Ozamis City. Alang sa Ozamis Today, ako si Leoncio Midalio.
kalipay nga way kabutangan pamilya Astorga nakabenepisyo sa free hospitalization program sa Ascenso, Ozamis. Si Angela Menekirante, alang sa report. Malipayon nga walay kabutangan, kini ang gibati sa usa ka apuhan nga si ginang Melba David Astorga, 53 anyos, lumulupyo sa barangay Kalabayan ning Dakbayan sa Ozamis, human siya nakabenepisyo sa tabang sa Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program nga dakong nakaabag sa iyang pamilya. Ilabi na sa pagka-admit sa hospital sa iyang anak ug apo nga naghatag kanila og paglaom ug kahupayan taliwala sa kakulang sa pinansyal. Ako si Melba Astorga, taga Karangan, Ozamis City, 53 years old. Salamat kayo nga naka-abil mi sa programa sa Asinso nga ang akong apo ma-discharge sa Medina. Then, salamat sad sa mga LGU nga nagpasiugdaan ni. Salamat sa mga Waminal, Congressman, Governor, og ni Mayor Puentes. Salamat kaayo sa inyong mga tabang sa mga pobre ug usa ako sa mga nakabenepisyo. Daghan kaayong salamat. Happy, way kabutangan. Sumala ni ginang Milba na admit sa Medina General Hospital ang iyang apo nga si Baby Shamara Astorga Arcadio. Napulo pa lamang kaadlaw ang panuigon tungod sa diagnosis ni ini nga neonatal pneumonia nga matod pa niya nakuha sa bata gikan sa iyang inahan atol sa pagpanganak ni ini nga niadtong higayuna adunay ubo ug sipon. Na-admit ni namo kay ang mama gi-CS dayon dili siya dapat maglibor kay kuan kanang dili siya pwede kay kung maglibor ang bata manggod mugawas nga patay. Mao nang napursigir siya og admit sa Medina kay ang doktor dili wala nag-duty sa Marsden kun dili naa sa Medina gi-forward siya. Dayon pag giubo magisipon ang mama, ang bata sad pagawas nagka-pneumonia. Mao nang na-admit pod ang bata nga iyang gianak. Og tungod sa pag-admit sa iyang apo, sulod sa usa ka semana og tulo ka adlaw, miabot sa 25,381 pesos and 62 centavos ang kantidad sa ilang kinatibuk ang exist bill sa hospital, nga mao ang iyang gipangayo sa buhatan sa Ascenso Ozamis Administration og kinihingpit nga gi-zero balance. Dugang panigi ng Milba, pag-uhay lang niya usab nga giprocess ang exist bill sa pagpanganak pinaagi sa cesarean section sa inahan ni Baby Shamara ni atong miaging semana ug kini hingpit usab nga na zero balance pinaagi sa maong programa. Bag-o lang nako giprocess ang mama ani last week kay nanganak si S. Zero balance mi. Karon apo na pod. Niini, gipadayag ni ginang Milba ang iyang mapasalamaton nga mensahe ngadto sa mga lideres sa probinsya ug samahan sa Dakbayan, Mayor Sam Norman G. Fuentes, ilabi na sa labang makagagahom nga gihimo sila nga instrumento nga gigamit aron matabangan sila sa ilang giatubang nga problema nga bayronon sa hospital. Thank you very much sa ato ang Congressman Ando Waminal, sa ato ang Governor Henry Iswaminal, sa ato ang Mayor si Sam Puentes, dayon sa mga LGU dili na nako i-enumerate isa-isa. Then salamat sad sa Ginoo nga naa jay instrumento. Thank you kaayo usay gyud dito ta sa Ginoo magpasalamat kay ang mga tawo, mga LGU ug ang mga Waminal is kuana sila sa Ginoo kanang usana instrumento sa Ginoo. Sa iyang mensahe, ipanghinawot usab ni ginang Melba nga magpadayon pa ang maong programa sa Ascenso Administration aron mas daghan pang pamilyang nanginahanglan ang matabangan. Akong gipanghinaot nga magpabilin ni hantod sa kahangturan nga naa pa sila makalingkod sa atong pwesto og hinaot punta nga dili ni sila matangtang sa ilang pwesto kay magpabilin nga madasigon og mahinatagon ngadto sa mga pobre. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela Menekirante. Salamat me ang Ozamis Today. Hatod ka nato ingon na serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Ozamis Administration. Pinaagi sa Ascenso Ozamis News Channel sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, kung Ando Waminal, o Ascenso Ozamis News Channel. Please subscribe to the official
AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Bioncio Midalio, Adoni Dicena, Jun Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Malody Reyes, Angela May Kirante, Mary Ana Lumapas, Xander Dalid, ug si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Lumatikson. Daghang salamat. Kanunay Asenso Ozamis. Padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.